दोस्तों को कहा कि भगवान के खाने के बारे में रिपोर्ट ठीक है ना, जबरदस्त रिपोर्ट पेश की है। तो उसमें इरशाद ये फरमाया कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो तालिब इल्म, सिर्फ उनसे बार बार 2-3 दफ़ा ये अल्फाज दोहराए तो हमने कहा कोई बहुत ही ज़बरदस्त मसला हल किया होगा। आइंस्टाइन से अगर मेरा कोई राब्ता होता, मुफ्ती साहब हिंदुओं का बरोज़ क़यामत क्या होगा, क्या सीधा अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में डालेंगे? कुरान में अल्लाह ने कह दिया है कि मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं है, अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की तुम पूजा करते हो। अभी एक हिंदू पंडित थे यूट्यूब फेसबुक पे, उनका क्लिप मैंने सुना, वो हमारे एक दोस्त हैं आर्मी में हैं, वो मेजर लाहौर में, उनको भी मैंने वो क्लिप भेजा। उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही होती हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है? इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है? तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही खानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है, क्योंकि ये साइंसदानों ही की समझ में आएगा, हम जैसे देसी लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फौरन उस फेसबुक के उसको ना मैंने कहा यार देखो यार ये तो कोई नई रिसर्च आई है। तो मैंने फिर वो हमारे बेतकल्लुफ़ दोस्तों को कहा कि भगवान के खाने के बारे में रिपोर्ट ठीक है ना, जबरदस्त रिपोर्ट पेश की है। तो उसमें इरशाद ये फरमाया कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो तालिब इल्म, सिर्फ उनसे बार बार 2-3 दफ़ा ये अल्फाज दोहराए तो हमने कहा कोई बहुत ही ज़बरदस्त मसला हल किया होगा। आइंस्टाइन से अगर मेरा कोई राब्ता होता तो मैं फ़ौरन फ़ोन मिलाता कि आप तशरीफ़ ले आएँ इस मजमे में। उन्होंने फरमाया कि देखो ये जो फूल है इसकी हमने खुशबू सूंघी, फूल में कोई कमी हुई नहीं हुई, ये वैसे का वैसे ही। तो ऐसे ही भगवान जो रोटी की खुशबू है ना वो भगवान हासिल करते हैं, रोटी नहीं, रोटी वैसे की। तो आपकी रोटी पहुंच गई, तो इसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के जो पढ़ने वाले माहिरीन है ना, ये खुसूसी खिताब उनसे था। भगवान या खुदा या गॉड, ये दुनिया इस कायनात का सबसे बड़ा ओहदा है, ये जिसको हम ओहदे से ताबीर कर लें, अगर इसमें जो असल खुदा है उसकी बहुत बड़ी तौहीन है। जो खुदा है जिसने बनाया है उसको छोड़ दिया आपने, और अपने हाथों से पत्थर के बुत बना के अपने सामने रखते हो, फिर उनको रोटियां भी खिलाते हो। अगर ये रोटी के मोहताज हैं तो ये तो वैसे ही भगवान नहीं है फिर रोटी। और असल में तो हम तो फिर भी उस भगवान से, इनके बने हुए भगवानों से अच्छे हैं कि हम तो रोटी खा तो लेते हैं, फोड़ देते हैं। आपका जो पत्थर का बना हुआ भगवान है वो तो इस रोटी को भी हाथ नहीं लगा सकता। तो आपका जो भगवान है वो तो रोटी रखी हुई है, तो वो रोटी भी दाएं से बाएं, बोलो भाई इधर तवज्जो, वो रोटी भी दाएं से बाएं नहीं कर सकता। आपने कहा हमने फूल सूंघा, वैसे का वैसे ही है, ये तो सूंघ भी नहीं रहा, रोटी तो वहीं की वहीं रखी हुई है। अरे जैसे किसी को खुशबू पकड़ाओ फौरन नाक के करीब लेके सूंघेगा तो ना। आपका भगवान इतनी भी ताकत नहीं है कि इतनी अकीदत मोहब्बत में खून पसीने की कमाई से रोटी ला के रख दी तो उठा के कम से कम सूंघ के ही वापस कर दो। तो मेरे भाई इस पे गजब किसको आता है? जिसने बनाया उसको भूल गए और इन्हीं पत्थर के बनाए हुओं को उसके साथ शरीक कर दिया। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेगा। अल्लाह चाहता है मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें, जो हकीकी माबूद है। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, अल्लाह के सामने झुकते हैं। मुफ्ती साहब हिंदुओं का बरोज़ क़यामत क्या होगा, क्या सीधा अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में डालेंगे? कुरान में अल्लाह ने कह दिया है कि मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं है, अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की तुम पूजा करते हो। अभी एक हिंदू पंडित थे यूट्यूब फेसबुक पे, उनका क्लिप मैंने सुना, वो हमारे एक दोस्त हैं आर्मी में हैं, वो मेजर लाहौर में, उनको भी मैंने वो क्लिप भेजा। उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था
کہ ہم تو بھگوان کے سامنے صبح 4 روٹیاں رکھ کے جاتے ہیں, شام کو وہ 4 کی 4 ہی ہوتی ہیں, تو بھگوان صاحب کھاتے پیتے تو ہے نہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھگوان تو خوش کیوں ہو رہے ہیں جب روٹی رکھی ہے؟ تو محترم نے جواب یہ دیا کہ میں اس وقت اس کا جواب دوں گا صرف ان لوگوں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یار یہ کوئی بڑا ہی خاندانی جواب مارکیٹ میں آ رہا ہے, کیونکہ یہ سائنسدانوں ہی کی سمجھ میں آئے گا, ہم جیسے دیسی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے فوراً اس فیس بک کے اس کو میں نے کہا یار دیکھو یار یہ تو کوئی نئی ریسرچ آئی ہے. تو میں نے پھر وہ ہمارے بے تکلف دوستوں کو کہا کہ بھگوان کے کھانے کے بارے میں رپورٹ ٹھیک ہے نا, زبردست رپورٹ پیش کی ہے. تو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو طالب علم ہے, صرف ان سے بار بار 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے, تو ہم نے کہا کوئی بہت ہی زبردست مسئلہ حل کیا ہوگا. آئنسٹائن سے اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تو میں فوراً فون ملاتا کہ آپ تشریف لے آئیں اس مجمع میں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پھول ہے اس کی ہم نے خوشبو سونگی, پھول میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی, یہ ویسے کا ویسے ہی. تو ایسے ہی بھگوان جو روٹی کی خوشبو ہے نا وہ بھگوان حاصل کرتے ہیں, روٹی نہیں, روٹی ویسی کی. تو آپ کی روٹی پہنچ گئی, تو اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو پڑھنے والے ماہرین ہیں نا, یہ خصوصی خطاب ان سے تھا. بھگوان یا خدا یا گاڈ, یہ دنیا اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے, یہ جس کو ہم عہدے سے تعبیر کر لیں اگر, اس میں جو اصل خدا ہے اس کی بہت بڑی توہین ہے. جو خدا ہے جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے, اور اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہو, پھر ان کو روٹیاں بھی کھلاتے ہو. اگر یہ روٹی کے محتاج ہیں تو یہ تو ویسے ہی بھگوان نہیں ہے. پھر روٹی, اور اصل میں تو ہم تو پھر بھی اس بھگوان سے, ان کے بنے ہوئے بھگوانوں سے اچھے ہیں کہ ہم تو روٹی کھا تو لیتے ہیں, پھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جو پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہے وہ تو اس روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ کا جو بھگوان ہے وہ تو روٹی رکھی ہوئی ہے, تو وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں, بولو بھائی ادھر توجہ, وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہم نے پھول سونگا, ویسے کا ویسے ہی ہے, یہ تو سونگ بھی نہیں رہا, روٹی تو وہی کی وہی رکھی ہوئی ہے. ارے جیسے کسی کو خوشبو پکڑاؤ فوراً ناک کے قریب لے کے سونگے گا تو نا. آپ کا بھگوان اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اتنی عقیدت محبت میں خون پسینے کی کمائی سے روٹی لا کے رکھ دی تو اٹھا کے کم از کم سونگ کے ہی واپس کر دو. تو میرے بھائی اس پہ غضب کس کو آتا ہے؟ جس نے بنایا اس کو بھول گئے اور انہی پتھر کے بنائے ہوئے کو اس کے ساتھ شریک کر دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں, جو حقیقی معبود ہے. شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں.